puilo jotono point kaham ke tinio social media ma family karon ke bose miawo je chini jotonok na chini Maharaj Facebook live o bung je kau samo ke bini kau samonon tuir aro je comment khene rong no sa sireni boy ang masamse ke naidi abro Maharaj ni kau mano ang puilawo number 1 damsarani gotana no sanai damsarani gotana ke laithanai 29 August abon dino ke chini council session chole to arpo IGGL ro keha owner ni land owner ni plot no जबरदस्ती किए बरो काम खेनी थामी पुलिस रो तो ये आबरी किए ओमी किए बरो इंफॉर्मेशन दियो कारण को आबरो नि जे नखुंनि आबो land owner नि नखुंनि साराव मुखुनै आंनो फोन खेओ आबोनि समयो प्राय 5-6 बार खेकना ब्रां आरो फां काउंसिल सेशन तो मन बाय ब्रानो रिसीव खेमया ब्रानि कॉल नो रेस्पॉन्स खेमया या गो आं कॉल बैक किए ब्रानो संहास पौ हाला माजाना बाय कॉल खेबि तो आसु बार बार फोन के सिहा जे IGGL रो ब्रानि लेनो तो जबरदस्ती किए आरो काम दाम पाइपलाइन नि काम दाम ये आनो ब्रांसा केंके माब्रेखे ब्रेखे ताउनि हां सुंखे ब्रांसा ब्रांच नो फोर्सफुली के ब्रेखे खेमि के abongke ambrano saha ठीक আছে आं IGGL राव बैखौ आं सालायनाय आके SDM पानि सागर बैखौ सालायनाय के ब्रानो साके इंगादि आमब्रां बैसकां पाव सालायगोन ये सालायनाय आं सालाय के IGGL नो फोन के IGGL के साहा जे आरोनि स्टेट मैनेजर बो आनो फोन के हा जिनि प्रिंसिपल ऑफिसर बुदिलेन रांखं नो साये ब्रानो आनो सा फोन खेग्रा दी सादी आरो नॉट ब्रावो दामसराव जे गतनामो आबो मामबया बितो आबो सियाने मोया ब्रानो कॉल के दिखे ब्रानो कॉल के काम ब्रानो साहा जे धर्मनगर पानी सागर नि अंदरो दामसरा एरिया वो जे IGGL नि काम चले तो मो आबो बेके बेके स्टेटस आनो काम के डिटेल्स सगरादी आरो तवा के प्रॉब्लम तो पब्लिक बाय पब्लिक नि लैंड ऑक्युपाई और जबरदस्ती के आरो काम तामो आबो मामबया खंपि आबो दिखे मा खेयानाय सामु तानाय के प्रॉपर्ली काम के नांग मा खेनाय आरो हे आं बेके साइक नारा हे बंको साहा आङो आरो बेके चले तो आंखौ पासि भैया ब्रांनो आरो जे डिलिंग खेनाय पर्सन नो आं जुगा जुति आंनो सानाय आरो हे बंको आबन परके आं पानी सागर नि SDM नो फोन किया आबो 29 तारिख घटना से सारियो हाना काउंसिल सेशन पाइ का आमब्रानो पा कॉल बैक SDM नो फोन के सोहा SDM के एक्चुअली बो आगरतला हॉस्पिटलाइज के बिनी असिस्टेंट दंना बयनि चार्ज दंनाय दंना अमित जमाती आरो इनफा अमित जमाती बेले काउ सालायदों दिनै आरो ने SDM सानतो बर्मा बिनि थुतेन आंखौ बुं आनो या कॉल बैक किया फुइलाले बुं रिसीव खेमया बुं साहा आलो अबतिक अवस्था आमी आं आबो जागा पुरै आरो इनफा आबोले आं सियो जे लाइथानै 23 2023 abo pleno abo plot o brang already demarcate kepaye demarcation do kepaye bo asu area le ni ha chong malanai ebong boni dam su abo ko chong nangno rinai no kau sale paye no bagra bai pho buile paimo are he bo kesau abon moteo no 36 lakh dem sa compensation bini plot ni against brang payment phono kepaya are he brang ke abdi kesau abole abdi ke sake ठीक আছে आबो के नाइडी ब्रेके जराव मताउ तो मामके पब्लिक नि लैंड नो बदिके जबरदस्ती खेमा यानाय ए जाते चिनि पब्लिक रो बदिके खोक्सी मौ यानाय आबदिके आं साके बुं कोनो साहा सारा बोले जों त्रे वहा नांके ब्रामो पासो सालायनाय के जे खेमले बुं बार बार नोटिस करि हा आरो खोपिनि लैंड नि मताउ बुं त्रे आबदे खेरियाव दंबो एसे आबो के खेमसे नि साउ ठीक है आरो साहा आबदे खेलों यानाय असा काम के सालाये जे सिस्टेमेटिक आबदे के माखनाय आरो ये बिनि माइ मार मारो त्रे देनै नांके मारिनाय आबदे के ये सालाय पाइए न अब सारियोले काउ पाइले के नेक्स्ट डे 30 तारिख के महाराज आनो कॉल के अबन घटना न तो ये बोनो को साकना क्या सुबाय ए महाराज न को साहा बो पार बदि बदि आं पानी सागर नि एते मे काउ सालहा के आरो नि जे लैंड ओनर बाय कोन सालहा बदि बदि के से
purmai dong arpo ang sombar ni dino ang DM bai ko salai moba DM tio thangnai angke DM ke sombar sla nai chamon hari ini salai peke abo 13 pa 31 tarik abar Maharashtra uci horata সময় কোন কেপিয়া abo ke খুব সম্ভবত নোয়াগাঁও ni ঘটনা নোয়াগাঁও ko কেহালেন যারা আরো বসবাস কেতনায় আরো টংনাই রাও বহুত বছর সাল মানে বছর ধরে আরো ব্রাউন যে নৌহু তাঙে টংনাই চিনি যে নোয়াগাঁওনি রাংলং কমিউনিটি রাও আরো নি হালাম রাও ke tauke सरकार त्रिपुरा सरकार के आरो केहा न्यूक्लियस टाउन दे न्यूक्लियर मा टाउन दे हे abdi ke brang keha project abo project aro namanai housing project nokna abor townships na non boye keha porikolpona to ye brano aro ni sore nei boye सरकार माखया SDM ni order diye जबरदस्ती केनो aro ni no ni je current line do disconnect kya ha माखया kena aro ni bai khudi ha abodima issue kya boko ang aro ni noagang ni chini je worker ro bai chung advance no sale ha abro akong to min ঠিক আছে ang sombar phainai ke miani salo 1 tarik september ke sombar din klayo ang loge loge no khomulung tio ang phaye brang tio direct hai ha puilawa ani distribution program ho tongpio abo ka agriculture ni hoite erikana seedling chara ba anima program 17000 chara aro ni beneficiary rone de ke already chara so hoito mo ba ke abo ko oha bai kam pai kho phai mo hamu ke puilawa ang distribution program ke to ha ke distribution program pai ke abo len issue no tuye DM SDM bai malai nai chini program ke abdi ke chung schedule ke ke ang je so meeting ke to bo maras aro ni chini ranglong समाजपति रुबेन ni tute ogram phun khelai klayo ke abong ke angno kausare ha gangsa maras ang sa to am thanai are no bombele akre ma ko salaya ke abon poro ke chou distribution program pai ke loge loge no abo site visit ke je jagao state government beke roni no uthai ro maro matang nai roni sorai di amo abo jagao thangi berei na ha ঠিক no ha je current ro disconnect ke ma ni dekon koi beno biha abo ni pai ke chong loge loge ধর্মনগর থাহা থাঙ্গে আরো SDM মালাইনি কইলা SDM চেম্বার হাবকে SDM ke ta ono bai ko thenduri lunch kentham ta sajauba ke aboni paye bungkuri ke DM chamber de tong ke tong ke DM bai to emna pa ang paus kansi salai pai mono sombar male ke DM ke thange chong sale ke DM ko kaham no response ya ake bung bai koila ono abo noa gauni issue no sale ke এরপরে ke damsar ani issue no ko salai ya noa gauni issue ho bosa public ni concern sarawa angke hini public ni concern sarawa bodi ke जबरदस्ती ma kiyauna madam amai naw ni official ro no bono janai di jate public ho ko mane bodi ke taki ke bole thing ya ke general area pongmai hoito ba ADC area pho ADC photo general photo যে কোনো এরিয়া ও চৌ তময় as a citizen of India as a citizen of Tripura চৌ ত্রিপুরানি বাসিন্দা হিসেবে যেখানে সেখানে চৌ বসবাস করে চিনি রাইট তো আবো জায়গাও সরকার বেকে জবরদস্তি কেব্রাং তো সা সানি কে তময়া অনেক বছর তঙিয়ে ব্রা আরো পাকা বিল্ডিং র পর্যন্ত তো কে আবো দেখেও তমনে অবস্থা না সাহা কে লগেও চিনি সমাজপতি আরনি রাংলং সমাজপতি রুবেন রাংলং তো পাইনি লগে তাও কেব্রাং কোনো সাহা কে আবো দেখে সালাইয়ে পাও কাহামা না চং রেসপন্স মা নেক্সট অফ মিটিং রাও খেয়ে কাহামা के बनो आं DM bai ko salai moba DM tio thangnai angke DM ke sombaro sla nai chamon hari ini salai peke abo 13 pa 31 tarik abar Maharashtra uci horata সময় কোন কেপিয়া abo ke খুব সম্ভবত নোয়াগাঁও ni ঘটনা নোয়াগাঁও ko কেহালেন যারা আরো বসবাস কেতনায় আরো টংনাই রাও বহুত বছর সাল মানে বছর ধরে আরো ব্রাউন যে নৌহু তাঙে টংনাই চিনি যে নোয়াগাঁওনি রাংলং কমিউনিটি রাও আরো নি হালাম রাও ke tauke सरकार त्रिपुरा सरकार ke aro keha न्यूक्लियस टाउन दे न्यूक्लियर मा टाउन दे हे abdi ke brang keha project abo project aro namanai housing project nokna abor townships na non boye keha porikolpona to ye brano aro ni sore nei boye सरकार माखया SDM ni order diye जबरदस्ती केनो aro ni no ni je current line do disconnect kya ha माखया kena aro ni bai khudi ha
abudima issue ke aboko ang aroni noa gangni chini je worker robai chung advance no saleha abro akung tomi ke ঠিক আছে ang sombar phainai ke miani salo 1 tarik September ke sombar din klayo ang loge loge no khomulung tio ang phaye brang tio direct hai ha puilao ani distribution program ho tongpio aboka agriculture ni hoite erikanat seedling chara ba anima program 17000 chara aroni beneficiary rone di ke already chara so hoito mo ba ke aboko oha bai kam paikho phaimo hamuke puilao ang distribution program ke tongha ke distribution program paike abolen issue no tuye DM SDM bai malai nai chini program ke abdi ke chung schedule ke tengke ang je so meeting ke tongpo maras aroni chini ranglong samaspoti ruben ni tute obrang phun khelai klayo tengke abongke angno kausare ha kangsa maras ang sa tong ang thanai are no bombele after ma ko salaya ke abon poro ke chou distribution program paike loge loge no abo site visit ke ha je jagao state government beke roni no uthai ro maro matang nai roni sorai di niamo abo jagao thangi bereine ha ঠিক no ha je current ro disconnect ke ma ni dekon koi beno biha abo ni paie ke chong loge loge ধর্মনগর থাহা থাঙ্গে আরো এসডিএম বে মালাই ni কইলা এসডিএম চেম্বার হাবকে এসডিএম ke ta uno bai ko thenduri lunch kentham ta sajauba ke aboni paie bungpru ke DM চেম্বার de tong ke tong ke DM bai to emna pa ang kaus kangsi salai pai mono sombar male ke DM ke thange chong sale ke DM ko kaham no response ya ake bung bai puila uno abo no gangni issue no sale ke এরপরে ke damsara ni issue no ko salai ya no gangni issue ho bosa public ni concern sarawa angke himi public ni concern sarawa bodi ke জবরদস্তি না কেউ না ম্যাডাম আমি নাও নি অফিসিয়াল रो no bono janai di jate public ro ko mane bodi ke taki ke bole thing ya ke general area pongmoi hoito ba ADC area pong ADC pong to general pong to যে কোনো এরিয়া ও চৌ তময় as a citizen of India as a citizen of Tripura চৌ ত্রিপুরানি বাসিন্দা হিসেবে যেখানে সেখানে চৌ বসবাস করে রাইট তো আবো জায়গাও সরকার দেখে জবরদস্তি ke brang to sa sani ke tomoya onek bochor tongiye brang aro paka building rok pornoto tong ke abdi khong tomoni obostha na saha ke logeo chini samaspati aroni ranglong ni samaspati ruben ranglong to pai ni loge thong ke brang kono saha ke abdi ke salaiye kau kahama no chong respond ma next of meeting rok ke kahama ke bono salaiye public rok jodi boi ke khenai boi anke to khemaya abdi ke no kau paila ke brang next notification dinai এবং আউনফো ব্রাং রিনাই আরে আবন পরবর্তী কে চৌক মাখে হা আবন পাইকে লগে লগে দাম ছড়া খাইবে যে জায়গাও পয়লাও কে চৌ দাম ছড়া ফাইখা মাত্র আরো কে সুরজিৎ সিনহা হেনাই চিনি মণিপুরি বস্তিনি বিনি দোকান কে জাস্ট সালনি সালখান সাও বিহো খাম কে বিনি গতনা ফাংসিও বনো ফাং সাপাই মনো এসডিএম নো পা আবন ইতুইবো সাপাই মো কে ফের আরো যেহেতু ফের স্টেশন তো মোবা ফের स्टेशन तो मन बाय आरो नि जे होग्रा आरो नि इंचार्ज नो रिंगे आबो जे फायर नि ब्रानि क्लियरेंस हो गे मन बाय साबिए जे प्रिप्रि बोनो प्रोसेस केदि जाते बुको कम्पेनसेशन बाय मजा ये आं आरो सुरजित सिनहान्ति आचार नो दि कौमा सालाय दिहा आबो फायर स्टेशन नि जे इंचार्ज हो बे माले नो सालाय आबो को बुजु के बायके डायरेक्ट चिनी एनी चोरै जे ला चिनी TWF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लाइथानि एक्स प्रेसिडेंट बिनि नो थाहा bini no brano je aro damsora ni je IGTL ro bai problem mon gotona no tui koma salai ma ye ang direct phone ke brano sapai mo ba ke bra par no thung sau to ha jaro no koma salai ye bra bai bre ke saumi direct o je land owner bai achu ye bra poribar bai soho ke no eni chori chung soho ke no chung pau salai ye bra phono saha rangle chung thik no mai ha aring po chini rang men male 89 de 82 lakhs de Myanmar are here branch sam branch sa ya abudi jodi tongke bole ya cheating khemodi klayo IGTL raw ar moye sa boi sa coffee jang IGTL raw de boima to ha na hoi jang khon de namokrom de ha je jan pho abon boye uchit ra ha branch document raw je agreement khemodi ma raw tomike awno abo document raw jai khe di ni ye branch sa ke ya stangsi branch samon document raw jai khe di ar branch jai khe ya এই aboni kau manose amsa sani ke mangbo ike je bro siarole hoito ba jono ma pok ya ma poso ya
मियाव आंनो महाराष्ट्रनि जे फेसबुक लाइव नि जे तलाव जे कमेन्ट लिरनाय दं एमएलए एमडिसि राव रां महासे रां लुबसे विभिन्न कमेन्ट दं दा आबुदि माराव सियामानि आरि मानि बदनाम खेलाये आबुदि के सोशल मीडिया राव खेलाय मचाया abon bai sang bo saphayayo yaw ma bo social media jotono sirene bandaw ang papaisi ke maharaj bai kono already ang kau sale famous ke maharaj ko hoito ba public raw plano sakna je kono समाज नि होइतो बा आरो जे कोनो ब्रो बोनो इनफरमेशन रिखना जे बरो एनटीसी रखो क्या फैया एमएलए रखो क्या बो फैया अब दे रखे बोनो को साकना abon bai महाराष्ट्र के मा सांख्लायो आं जेन सिमो आरो इनफो एक्चुअली आबोया आं ब्रानो अलरेडी साफाइमो 29 no chini council session to 1 day council session ka abo sala to chong session sa ang full day to ka abo to witness to ka abon sarawo next day 30 30 tarikh bu chong ang office sa ke binai maung ke jang phena ke 30 tarikh ono ang dm bai ko e je mane sale paimo ba ke bung sombar ni dino se phaisi ke ang to abo mane sini ari mani phaiye roibar ro phaiya ang abo samung chai ang boye वह बै सामुं जाने नाव मया आम समबारा मा फेन कारण से ब्रांग थियो ब्रांग साके लगे लगे खाइ फेमै खामो आरो किन्तु ब्रांग थि चौ थां काव मासाले मैले सल्युशन फेमया बतो सरकार बै मा साले नै सरकारनि जे ऑफिशियल बै चौ मा साले नै आबों के से बस प्रॉब्लम ने चौ सॉल्व फेमै आबुदिनो मियाव जे थां साले हा डीएम बै डायरेक्ट फेस टू फेस आचो साले पा काव तो टेलीफोन बै पा साले तो टेलीफोन बै साले अरे टेलीफोन बै साले मसले त्रे साले के मियाव आइनि मिया सोमबार थांमो खूब चाहा एकदिके ब्रानि प्रॉब्लम सॉल्व हा त्रे क्या खाय नि जे जाते आं चंगे तो मो डीएम बै मालाय नै डेवलपमेंट इशू जेमन ता पीएम जनमान स्कीम चौ अनेक ब्रो सिरुया प्रोजेक्ट काहामा खेरि रुमैया समिट पाइथा ताव पीएम दासगुवानि फाइतो आबन लगे चिनि रूरल कनेक्टिविटी स्कीम तो आबदि माराव बामा डीएम थियो मापमा डेवलपमेंट स्कीम तो फान ब्रो तो आबदि रो कमा सालाये ब्रेके इम्प्लीमेंट खेनाय आबदि रो सालायनिया आया आबदि बैसा आं बुंबाय मालाय नै नामन कारके आखे आबदि के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को बामा आं याव कलेक्शन बदि के से चौ सामता दो आरो बै कोनो भूल चेनै क्रय जे कोनो बाबे छाये कमेंट किए फेसबुक ओ सोशल मीडिया ओ नाना या काउ सालाये आबो के दिन डेवलपमेंट प्रेक्टिकल से मावनाय आंबो ये प्रेक्टिकल अनाय के जे केहा ब्रो साखे आबोपा आबदि केले चौ मैया चिन को एक समय नाव जरा नाव त्रे केहा बे काउ साले ने के त्रे क्या स्लामो बनाव सुदा आं स्लामो फोंया आबरो फम चिले नाव आरो बै सांग जतनो बो मीडिया नि माध्यमयो जतनो सिरिम चौ बो एवची बो काउ मासा छै आं महाराष्ट्र को आं बिनि जे चौमो बिनि वाइ सौमो आं सिउ बो होइतो बा चौनो आयाम याना आरो इफो जे बुनो सानै राव चौ महापो खिया चौ महापो सामुं तांया हिमोदि के सामन कारण बो आबदि के मा सानख्लायो आरो इफो बुंबायले आं अलरेडी सालायफाय मसे आंले त्रे बि सालायफा आंले अलरेडी सालायफाय मसे 2 times 3 times जे आंले मा सालायफाय मसे बोनि बतनारो